ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋସପ୍ରେ ଏବଂ ପେଜ୍ ମେକର୍ରେ ଗଙ୍ଗା କାର୍ଡ଼ର ଫର୍ମାଟ୍ ଦେଉଛି। ଆପଣ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ନିଜେ ନିଜେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ତାକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ 10ଟା ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି ସେ 10ଟା ଡିଜାଇନ୍ ଭିତରୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଫଟୋ ରଖିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେୟାର୍, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେୟାର୍, ୟାକୁ ଆପଣ ବଡ଼ ଛୋଟ କରିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୀପ, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ PNG ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଦୀପ, ତାପରେ ଇଏ ଗୋଟେ डिजाइन ହେଇଛି, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୁଭ୍ କରିପାରିବେ ଯେକୌଣସି ଇଏରେ। ତାପରେ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେ ଫଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣ କ'ଣ ସୁବାସିନୀ ରାଉଳ ଲେଖା ହେଇଛି, ୟାକୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ତାପରେ ଟିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ମାନେ କରନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ଯାହା ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଅନ୍ୟ ନାଁ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ এই ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଲେୟର୍ ଅଛି, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୁଭ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଭଳିଆ 10ଟା ଡିଜାଇନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ 10ଟା ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସପୋଜ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଡିସପ୍ଲେ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଗଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍, এটা হচ্ছে আপনার ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইনটা, এটা হচ্ছে পোর্ট্রেট, এটা আউ গোটে ডিজাইন। এথিরে আপনার এই যে জায়গায় ফটো পকাই পারে, এগুলো সব পেজ মুখে 5টা হয়েছে এবং ফটোসপরে 5টা হয়েছে। তো ইয়াকু আপনার কলর বি চাইলে করে মু ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট অপশনে দিয়েছি। তো ইয়াকু এর দাম রহব মাত্র 120 টাকা। 120 টাকার আপনার 10টা ডিজাইন সব পাইবে। পেজ মেকর 5টা এবং ফটোসপর 5টা, এইভাবে সব ডিজাইন গুড়া পাইবে। 120 টাকা यार प्राइस रही। आपको instamojo.com रे आपण मोर जो साइट रोचे मुझे आपको देखा दूसरी टे, जो instamojo को आप जी instamojo.com रे मारिदेवे, कि मोर लिंक अच्छी से लिंक रे आप क्लिक करी डायरेक्ट मोर से वेबसाइट को जाइए आप सेठू जापरेंगे। तो ये मुझे देखा दूसरी या केमी डाउनलोड करेंगे। तो यही जिनसा आप जो क्लिक करेंगे गंगा कार्ड बा सुखपत्र डिजाइनटे मैंने लिंक रे मुझे देवी, लिंकटा देवी, लिंक रे क्लिक कले डायरेक्ट आप ऑप्शन गुड़ा आसो। तो ये क्लिक करेंगे, ये क्लिक करापर आपंकर एमती आसो। तो ये जो बाय नाउ अच्छी, बाय नाउ रे क्लिक करापर आपंकर ये एंट्री करेंगे कौन आप ना लिखे, ये आपंकर मेल आईडी देवे, मोबाइल नंबरटा देवे। ये जो जिनसा डाउनलोड हम कौटी की ना आप मेल आईडी को जीव, मेल आईडी रे आप सेठी डाउनलोड करी एडिट काम करें।